पाव भाजी बनाइबा प्रथमे मु गोटे कैप्सिकम नहीं ताको चुन चुन कर काटी एवं दुईटी पियाज नहीं ताको चुन चुन कर काटी दुईटी आलू तीनोटी मीडियम साइज टमाटो एवं गोटे मीडियम साइज गाजर एवं आधा कप मटर को पानी रे 2 घंटा आगु भेदे रखी एटी मु 2 चम्मच बटर नहीं 2 चम्मच पाव भाजी मसला नहीं गोटे चम्मच जीरा नहीं गोटे चम्मच अदा रसुण पेस्ट नहीं गोटे लेंबू को फाड़ कर रखी किछि कंचा लंका 2-3टा कुचे की रखी एवं गोटे चम्मच कसूरी मेथी नहीं। प्रथमे आम एक कुकर गरम करवा एवं कुकर गरम होला परे आम से 2-3 चम्मच तेल देदेबा। तेल जो गरम हो आम रखिथिबा जीरा से देदेबा। जीरा चटड़ होला परे से पाव भाजी मसला गोटे चम्मच दे भल भाव ताकू गोलाई दबा एवं तापरे आमे काटी रखिथिबा टमाटो को से दे भल भाव गोलाई दबा। 5-10 सेकेंड गोळिला परे आमे से काटी रखिथिबा परिबा गाजर एवं आलू एवं भेदा मटर को दे भल भाव गोलाई दबा। भल भाव गोलाई सारा पर आम ए गोटे चम्मच लुण आउ अधा चम्मच हलदी देदेबा एवं ताको भल भाव गोलाई दबा। देखंतु बहुत बढ़िया भाव गोलाई सारी एवं आम से 2 गिलास पानी पाखापाखि आधा लीटर पानी देदेबा एवं ताकू हाई हिट रे 2टा सीटी एवं लो हिट रे 2टा सीटी मारिबा चाहिए छाड़ीदेवा। मसला करने आम गोटे कढ़ई गरम करवा एवं कढ़ई रे 2 चम्मच तेल देदेबा एवं तेल गरम होला परे आम से 2 चम्मच बटर देदेबा। बटर मेल्ट होला परे आम से काटी रखिथिबा कैप्सिकम को देदेबा एवं ता सहित आम काटी रखिथिबा पियाज को मध्य ऐड करदेबा। पियाज और कैप्सिकम को गोलाई ताकू भल भाव 2 मिनिट जाए तेल रे भाजीबा। पियाज को हल्का भाजीबा जेमिति लाल न पड़े। पियाज पिंक कलर हो गला परे आम से पाव भाजी जी इनग्रेडिएंट रहा आम ऐड करवा। आम एबे लुण देदेबा
ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏବଂ ସେଥିରେ ପାଓ ଭାଜି ମସଲା 2 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ଏବଂ ସେଥିରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମିର୍ଚ୍ଚ ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କସୁରୀ ମେଥି 1 ଚାମଚ ହାତରେ ଭଲ ଭାବେ କ୍ରସ୍ କରି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବଂ ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବଂ ମସଲାଟିକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କଷିବା। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ମସଲାଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଇ କଷା ମସଲାରେ କାଟି ରଖିଥିବା ଅଧେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ଏବଂ ଆଉ ଅଧେ ଲେମ୍ବୁ ଆମେ ସର୍ଭ କଲାବେଳେ ମିଶାଇବା। ଏବେ ତା ସହିତ 2 ଚାମଚ ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ଆଡ଼୍ କଲେ ଆମର ଭାଜିଟି ଖଟା ମିଠା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଏବଂ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବଂ ପାଣିଟିକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏହା ଭିତରେ ଆମ କୁକର୍ଟି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ଏବେ କୁକର୍ ଖୋଲି ଚେକ୍ କରିବା ଆମର ପରିବା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଲା ନାହିଁ। କୁକର୍ ଢାଙ୍କଣା ଖୋଲିଦେବା ଏବଂ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମ ପରିବା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଚାମଚ ମାରିକି ଦେଖିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାମଚରେ ବି ମିଳେଇ ଯାଉଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ମାସ୍ କରିଦେବା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଟାଟୋ ସ୍ମାସର ଅଛି ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ସ୍ମାସ୍ କରିପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ମୁଁ ଚାମଚରେ କଲି। ଏପଟେ ଆମ ପାଣିଟି ଫୁଟି ସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି। ତେଲ ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠି ସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ପରିବାର ପେଷ୍ଟକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟେକ୍ସଚର୍ ଆସିଛି ଏବଂ ବହଳିଆ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ପରିବା ଏବେ ମିଶାଇଲେ ଏବେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗ୍ରେଭିଟି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଢାଙ୍କଣା କାଢ଼ି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟେକ୍ସଚର୍ ଆସିଛି ଏବଂ କେତେ ବହଳିଆ ହେଇଛି। ପୁରା ବଜାର ଭଳିଆ ଯେମିତି ଆମର ବଜାରରେ ଖାଆନ୍ତି ପାଓ ଭାଜି ସେମିତି ପୁରା। ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆମର ଭାଜି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଆମେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଭାଜିକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସିଛି ତାର କଲର୍ ଏବଂ ଟେକ୍ସଚର୍। ଏବେ ଆମେ ଆମର ମସଲା ପାଓ ରେଡ଼ି କରିବା। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଓ ବନ୍ ନେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ନାଇଫ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟି ରଖିଛି। ମସଲା ପାଓ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାୱା ଗରମ କରିବି ଏବଂ ତାୱାରେ କିଛି ବଟର୍ ନେବି। ବଟର୍ ସହିତ ମୁଁ କିଛି କସୁରୀ ମେଥି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି।
कसुरी मेथी आड कला परे मु भाजीर टिके ग्रेवी को मध्य तवा चारिपटे भल भाव में बुले पकईदेवी एवं काटी रखिथिबा पाव को एमती सजेदेवी एवं तवा चारिपटे भल भाव में घोरई देवी जेमती बटर आउ भाजीर ग्रेवी भल भाव में पाव रे लगी देखंतु केते बढ़िया भाव में आमर मसला पाव रेडी हो गला। आपण भी घरे बनातु एमती पाव आउ भाजी आउ कमेंट रे कहतु केमती लगुच। जदि आपन को मो वीडियो भल लगी ताहले प्लीज़ मो वीडियो को लाइक करंतु आउ शेयर करंतु एवं मो चैनल को सब्सक्राइब